Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you all in the good conditions, yeah. So, today we will discuss about next material. It is about news, yeah. So, do you know what is news? Of course, you know about it because every time, every day, yeah, you always watch news it from the televisions, you always listen it from the radio, or even you watch from YouTube, Instagram, and every kind of media you can see, you can listen, you can watch the news itself. So, news in Indonesia adalah sebuah berita. Nah, di sini yang akan kita bahas bagaimana cara kita memahami menangkap pertanyaan dari berita yang disajikan dalam bahasa Inggris. But actually today I will not provide an English news, but Indonesian news. Tetapi masih ada bahasa Inggrisnya. Nanti kalian coba untuk memahami dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. So, without any further ado, kita mulai saja ya dengan news yang akan kita lihat pada video kali ini. Okay, you can listen, you can watch. The news is about. Harus kami makamkan. Bukan kami mengeluh dalam hal ini, akan tetapi sangat disayangkan seandainya yang meninggal itu akhirnya harus sia-sia akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Biasanya rata-rata 10 orang dalam satu hari. Ketika sekarang menangani pemakaman COVID, untuk pemakaman COVID itu sendiri juga untuk beberapa hari terakhir mencapai angka rata-rata 30. Bahkan di hari Kamis kemarin, di tanggal berapa kemarin itu mencapai angka 40 dalam satu hari. Tapi pemakaman COVID ya tentu perasaan khawatir, takut itu ada. Akan tetapi karena ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan saya yang harus saya jalankan, malah perasaan-perasaan bersyukur saya bisa dilibatkan menjadi salah satu bagian untuk ditugaskan menangani pemakaman COVID. Karena mungkin dengan demikian diri kami bisa menjadi manfaat buat sesama. Okay, so from this news, ya, dari berita tadi ada beberapa pertanyaan. What is news about? Menurut kalian tentang apa sih tadi berita tersebut? Yes, of course, it's the experience of
church diggers atau tukang gali kubur ya, yang biasanya memakamkan hanya dalam satu hari itu 10 orang karena kasus COVID yang terus meningkat bahkan sampai dengan 30 orang per harinya. Wow, this is very interesting ya. Why did it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Yeah, because many of Indonesian people who did not obey the health protocol of COVID-19 ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Ya, dan saja where did it happen? Actually in Indonesia ya. And there is some questions that I want to give you for like what the value that you can get from the news ya. Nilai apa yang bisa kalian dapat dari news tersebut? Ya, tentu bahwasanya nilainya itu bahwasanya walaupun kita hanya sebagai tukang gali kubur, tetapi beliau tetap bersyukur karena masih mampu bisa berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 melalui memakamkan mayat itu sendiri. Menurut dia value-nya adalah yang penting ya kita tetap harus berhati-hati ya, pesan yang disampaikan bahwasanya kita harus tetap berhati-hati, stay health, lakukan protokol kesehatan dengan benar. This news about. Okay, let's next. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai grammar review-nya. Bahwasanya dalam news itu dalam berita-berita biasanya disediakan ya, ada yang namanya direct speech itu sendiri ya. Kayak misalkan tadi si bapak berbicara bahwasanya she said it has reached an average 30 per day ya. Katanya tadi kalau kalian melihat bahwasanya itu mencapai rata-rata 30 orang per hari gitu yang meninggal itu. Nah, ketika kita merubah ke dalam bentuk reported indirect dalam artian reported speech gitu ya, kita ubah seperti ini. He said it had reached an average 30 per days. Jadi diubah bentuk dari apa? Nah, bentuk dari tenses yang ini diubah ke dalam bentuk pasnya menjadi it had reached ya. Yang asalnya has perfect tense kita ubah ke dalam bentuk pasnya jadi had reached. Nah, yang selanjutnya contoh yang lain ini he said there are 40 cases in 30 days. Katanya dia berbicara bahwasanya ada 40 kasus dalam 30 hari. Nah, kita ubah ke dalam reported speech. Nah, tentu dirubah ke dalam bentuk pasnya menjadi there were 40 cases in 30 days. Itu ya grammar review-nya. Cukup mudah sekali untuk kita merubahnya, yaitu setiap grammar yang ada direct kita ubah ke dalam bentuk indirect menjadi bentuk pas seperti itu ya. Nah, ini ada berita lagi, nanti kalian jawab sebagai latihan ya. Kalian kirimkan jawabannya melalui komentar di YouTube. Nanti itu sebagai absen kalian ya untuk pertanyaan ini. Kalian bisa komen di YouTube what is the news about, tentang apa news ini. Yang kedua, where did it happen, di mana news ini diambil gitu ya. When did it happen, kapan news ini terjadi, dan why did it happen, mengapa news ini terjadi. Silakan nanti kalian komen di YouTube, itu sebagai absensi kalian untuk jam pertama. Nanti jam kedua ada lagi setelah ini. Kita lihat dulu tayangannya. A video surfaces on social media. It shows 4 men as they chase one terrified naked. I'm so sorry, there is a technical problem. A video surfaces on social media. It shows 4 men as they chase one terrified naked woman. It shows them beating her. Then it shows them killing her with at least 36 gunshots.
So where was this? Using online technology, we and other researchers have managed to pinpoint the spot. Northern Mozambique, a region consumed by fighting, and a road just outside the small town of Oase. See those billboards? The 3 trees, the green and the white roofs. There's no doubt about the location. What about the date? The angle of the men's shadows suggests April or September. The video first emerged in early September this year, and we know Mozambican troops were in the area then, launching a major offensive against insurgents. The dry grass also suggests September rather than April. And now to the heart of the matter. Who are these people? The woman has yet to be identified. But look at the empty road. It seems likely she was left behind when other civilians fled. As for the killers, we have been able to identify the outfit that they are wearing, which is exactly the same outfit that the armed forces of Mozambique use, which is green and brown lizard camouflage, black boots, tan web gear, and yellow and black shoulder tabs. army uniforms then, and accents that seem to back that up. In the video, the soldiers are speaking in Portuguese with accents of the south. What does that tell us is that they are most likely soldiers of the army, because from what we know of the insurgents is that they speak in Swahili, in some cases they speak in Arabic, and they speak in Makua and Makondi. Local media reports have since identified a possible suspect, a soldier, who may since have been killed. Mozambique's government has given a mixed response, promising an investigation, but also suggesting the footage has been faked or edited by malicious people. That's not impossible. The insurgents, seen here looting military supplies earlier this year, are well known for impersonating soldiers, even wearing their uniforms to infiltrate towns. As for why any gunmen might kill and film the killing of a civilian, this video may be horrific, but it's not unique. In fact, it's extraordinary quite how many videos are now circulating on social media that have come from this corner of Mozambique. The bottom line, the violence is growing, forcing 250,000 civilians to flee their homes. And the stakes are high. Building work has already begun on a vast new project worth billions to develop this region's offshore gas fields. So much in this short video remains a mystery, but the horrors unfolding in northern Mozambique are now beyond dispute. Oke, nah itu newsnya. So, what do you have to do is the answer the questions about these questions about, put your answers in the comment below, taruh jawaban kalian di komentar di bawah. Itu sebagai absen nanti untuk Bapak ngabsen kalian. Don't forget to put your name and your class, okay? This is the first one, and the second one, this is for our next, for our next lessons, especially the third and fourth hour. So the exercise is please write 3 reported speech, from the news about. Jadi kalian temukan tiga reported speech yang sudah tadi Bapak jelaskan dalam berita tersebut. Nah, kalau yang ini bedanya, kalau yang ini silahkan kalian kirimkan ke Bapak foto catatan kalian mengenai 3 contoh reported speech dalam berita tersebut. Oke? So, untuk hari ini untuk minggu ini pelajarannya cukup sekian. Tetap semangat, stay healthy,
Ya, stay safe everyone. See you next week ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.